ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ജീവിതത്തെ തേച്ചു മിനുക്കാനുള്ളതാണ്, തകർക്കാനുള്ളതല്ല. അതിനു തെളിവ് മഹത്തുക്കളുടെ ജീവിതം തന്നെ. അവരുടെ വാക്കുകളും ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മിൽ ആവേശമുണർത്തും, നമ്മിലെ നിരാശ അകറ്റും. ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും പ്രതീക്ഷയും തൊട്ടുണർത്തുവാൻ ശ്രീ സത്യസായി പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീ സായിദാസിൻ്റെ നല്ലൊരു നാളെ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും. ഈശ്വരൻ ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. പക്ഷേ വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ. എന്തേ അവ ഒരുപോലെയാകാത്തത്? ഒന്ന് തന്നെ പലത്. സ്വിച്ചിടുമ്പോൾ ബൾബ് തെളിയുന്നു, ഫാൻ കറങ്ങുന്നു, ഹീറ്റർ ചൂടാകുന്നു. 0 വാട്ട് ബൾബിന് മങ്ങിയ വെളിച്ചം, 100 വാട്ട്സിൻ്റെ ബൾബിന് ഉജ്ജ്വല പ്രകാശം. പക്ഷേ ഇതിനെയെല്ലാം പുറകിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ വൈദ്യുതി തന്നെ. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് ശുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഈശ്വരാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ. Mohammedans call him Allah. Jehovah subchristable. Good Christians call him Jehovah. Fullabjachudanantu Christ Vishnu Vaishnavulu. And Vaishnavas call him as Fullabjach. Shambho entu sevul sada. Shaivais call him Shambho. Pralabambuna koluva andariki ఐశ్వర్యమును దయను ప్రేమను అందించి కాపాడేటువంటి దేవుడు ఒక్కడే అని భావించుడి. We may give him any number of names, extol him as Allah, Jehovah, Vishnu and Shiva, but yet the same God confers plenty, prosperity, compassion. God is one. పేర్లు అనేకంగా ఉంటున్నాయి. He has many names. ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక మతంగా స్థాపించుకుంటూ వచ్చారు. And every religion has got its own ఈ మతములు వేరు కాదు. In fact, they are different. మతములన్నీ వేరు, మార్గము ఒక్కటే. Though religions differ, the path is one. వస్త్ర భేదము వేరు, వస్తువు ఒకటే. The yarn is one, though cloth seems to be different. శృంగారములు వేరు, బంగారం ఒక్కటే. Jewels are different, but gold is one. పశుల వన్నెలు వేరు, పాలు ఒకటే. The color of the cows is different, but జీవ జంతువులు milk is వేరు, one. జీవుండు ఒక్కటే. Though there are many individuals, but the indwelling. జాతి నీతులు వేరు, జన్మం ఒకటే. There may be many of the beings, but the birth is same. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడాను తన తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకుంటే సత్యము స్మరణకు వస్తుంది. Therefore, if everyone investigates and inquires to know his true nature, he can experience truth. अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो. 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 तुम ही हो राम रहीम. 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 यीशु तुम हो, नानक तुम हो. यीशु तुम हो, नानक तुम हो. सौराष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो. सौराष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो. गौतम बुद्ध करी. गौतम बुद्ध करी. मेरे राम राम रही. मेरे राम रही. मेरे राम राम रही. मेरे राम रही. अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो. अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो. तुम ही हो राम रही. तुम ही हो राम रही.
तुम ही हो राम रहीम, तुम ही हो राम रहीम। यीशु तुम हो, नानक तुम हो, यीशु तुम हो, नानक तुम हो। ज़ोराष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो, ज़ोराष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो। गौतम बुद्ध करी, गौतम बुद्ध करी। मेरे राम राम रहीम, मेरे राम राम रहीम। 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 मेरे राम राम रहीम। अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो। ഏകോഹം ബഹുസ്യാം. പലതാകാൻ ഇച്ഛിച്ചു. ഏകമാണെങ്കിലും പല നാമങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.